रायदा सेयातै हास्तेव हाबै तंफाइनै इलिगेल माइग्रेंट बांग्लादेशी तै रोहिंग्या रगनो जे मानसा दाति दाति उल्टुगै कारिवै किफलै रहना बागै लाहार हिमबत खायलाखा तिप्रा मथा बदल खुवाई हांकर 26 आश्रामबारी कन्स्टिट्युएन्सी बाय खबजाक चाम्पाबार ब्लक लामानि सिमी चाम्पाबार तेमनि लामा जरा हिमबतक रेली खलाइका आरफाई मानजाका तिप्रा मथा पॉलिटिकल खुवाई डिस्ट्रिक्ट कचाम प्रेसिडेंट राजेश देवबर्मा कचाम वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथित देवबर्मा खुवाई जोनल चेयरमैन विशु देवबर्मा तै सुबल सिंह देवबर्मा खबै TWF नि गै फाई मानजाका जुहि देवबर्मा आश्रामबारी YTF प्रेसिडेंट सुबीर देवबर्मा तै जत तिप्रा मथा TWF तै YTF नि आदंजुक संग्रह Habisnya sama dengan pelajar. Kimbo toptang bagi himlai. Campur lamra hatiwa. Di Bangladeshi di kelabon jumpa di sana tunggu. Di Swarastra Menteri Thane 19 tarik mewa. Je Bangladeshi Rohingyas illegally babi Japani rano. Naiti gue tiklai roklai nani je saklai di jamani. Amna ruksa jumpa di sana tunggu. Awan di bangi jumpa lamra hatiwa. Perang nanti salai jani. Jumpa ceri likit. Okay, tabu ADC area to dab jurati wansor jeta tong tong man illegal chiku ke abno tui tam sanai dabu ADC habang to norok already tonguti brahma thorok da 4 bosor already bisiburi lai tongka ke abno tui tamo action dok mane implement khaya aborok kicha sai tangile koktai rok jung saimano tini ADC area 6 schedule area wa buni bosong rok vote dinani right kore babar tongnani right kore kintu je bisi kolongma di CPM सरकारनि आमोलाव जे दायि खालामखा जेबाबे यारं सुंगि खालामखा आमोनो हायनो फैसा किब्रनो आसुक लाइया प्रसेस चलि दङ हाय दङ जिनि प्रसेस रनगय मानाय जेमन जिनि ADC आमजया 527 दङ 710 ता विलेज कमिटि खेक्या ADC एरिया व जे बुनि कक्काय बे कक रक्तमनि पारानि मुंग रक्तमनि आमसनि मुंग रक्तमनि आमनो ताब स्लाइ जागै जिनि कक्काय बे खाय दङ आमनि जिनि प्रसेस चलि दङ आसुकता 30-35 टा बसरनि न जे 4टा बसर बे खाइसनानि अब आसुक लाइ कक्काया प्रसेस चलि दङ बे स्टेप बाय स्टेप जतनो डेभलपमेन्ट गय दङ जे जिनि नाहारमुं बाटापानि एरिया न ADC एरिया न तेबो कामको दिसैतन न उनकै दाबु पंचायत इलेक्शन विलेज इलेक्शन जेतो ADC नि विलेज इलेक्शन जे आसुक थानाय 35 ईयर अलरेडी कसाग्रक बर्क नेशनल पार्टी जेता ADC bok CPM party general borong to mani fiaba dabu saimangkha je borok illegal babe borok je ADC village council ni election khaisimiya 6 schedule of constitution of 6 schedule ni mota beto abo kintu borok saimon wansar ko saimon fiaba jingnukha moi kechim borok 35 বছর thaki mani je CPM khainai leader already khaisimiya kintu borok illegal babe khai tongkha abon porinam boronuk kangkai jing Karbi Along asamonuk जे किसी संख्यक बरक कार्बी आलंगनि बरक जे 6 schedule चिनि हाय जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट नि बरक अब अलरेडी जितिबो थांखा ओंखाय तिनि अर तिब्रामो थरकाय जों नुगै दंगो जे नरक ADC गभर्नमेन्ट न तां इलेक्शन खायाखै नै नरक सामानिता आबनो किचा स्राइस्टेके ADC गभर्नमेन्ट बाटिन तिब्रामोटा पार्टी अलरेडी तिब्रा हाई कोर्ट केस खायाक नै डेट डिफर खाइते मन कैसे केसारो इशू खाइथांगा जे तिनि जे मिजोरामनि फाइनाय चिनि रियां दपारनो ब्रु रियां रनो बरनो बसकनि जे विलेज कमिटि व बरनो बकायसा एड खानेनि बगे बरक बकायसा एपेल खेमानि बिसिंतै आमनो प्रोसेस जों बरक अलरेडी ताबो चिनि ADC विलेज अफ अलरेडी बुनि विलेज कमिटि रक बरनो अलरेडी सबदाखा ताबो बुनि बुटा लिस्ट रक चेंजागै दङ थाखाय दासिन नंगानाय जे हाई कोर्टनि तिब्रा कोर्टनि हाइटे जे साग्लाय जामानि आबनो न फलो खाय बसकनि सालानो उंगाना हायखाय खायो कारण तामनि के ताबो गरदि फाइनल बुटा लिस्ट अलरेडी जे विलेज कमिटि रनो जियोग्राफिकली जे मैप खायकनि ताबो जे प्रोसेस चल दङ एडिसो और नोटिफिकेशन का 510 ता आबनो खबैनो थाखाय दाखलै नो खायजागानो मगैनो 710 ता जे विलेज कमिटि आबनो खायजना मगैन दिनि प्रोसेस चलिखाना आबन तिनि पयतो आबन खाय दङ अंगते कैसे दाबो रम जे BJP रक इलीगल बाबे चिनो जे आश्रामबारी कन्स्टिट्युशन नो जों लुखा जे कैसे जे चाम्पर आमचयनो जे सेगि तंफायमानि आबनो तै दाम सानाय एक्चुअली आबो तो इलीगल छी दाबो स्टेट गवर्नमेंट दक अलरेडी आगे जे कसाग्रो खाइतम तो इलीगल दाबो तो मानजाखा लुकुरबो साइबो मामबाय खे दाबो चिनि तिब्रासाराव सिसाइबो फैका केफिया दाबो आबो हाय बरन दाम सानाय बर इलीगल बाबे से फाय और
পঞ্চায়েত দখল খানা বাকি সাগি দं নর তিসিंबो सागा ताम सानाय আমো তুই তিব্রা দিন তিব্রা চালু করো বরক যারা ইলিগেল বাইবাই যে রিসিভ ভিলেজ যে ভিলেজ কমিটি চালনা বাঙাই আগবি থাকে র বরক আবনো বরক সাইনি আনি বাঙাই দিনে মাই হই দङ প্লাস বরক ওয়ানচকি নাইকা যে ও যে ভিলেজ কমিটিनो ডিলে খাইদমনি ডিফার খাইদমনি কারণ ইস্যু নতম তিব্রা সামচাই বা জেডিসি এরিয়া সিকিউরিটি এরিয়ানি সাপোর্ট ন নাহানানি বাঙাই মনি ডিলেনি ওগুলোকে বনি পয়েন্ট দङ কিন্তু বরক দিনে ওসব দিন ডিলে খাইমা পড়িব চিনি দফারক বা সিকিউরিটি এরিয়ারক চিনি টিপ্রাসারক বরক সাপোর্ট খাইয়া আমি সাপোর্ট খাইনে বং বরক লিগেল ভাবে ইলেকশন কন্টেস্ট খাইয়া পড়ি জিতি ক্লাক আমিনো ও ইলেকশন নিয়ে চিকনা জোর যাবে সিকে হাওই মানে নাই মাসামাংনি বনি জনজাতি মর্দানি বেটারক দাগি হরজাংনা বং সাকানি বরক আমনি লুফাই লাপা হাবো হাইপানো जुं बैहाय बेनि बाबे बा बैहाय हानिया चबा खाइया बा जाया खाइया ने बायदि बिनि जुदि बैहाय नगाय जुं खामानि लगे लगे बरनो कारि रहरै बरनो अनेक किछु बुइ टप खाइमांगौ किछु जुंगा बाहायनाया जुं खायचा शृंखल खायचा डिसिप्लिन पार्टी आमगे जुं राइट एंड बिसिटि जुं जे भारतनि संविधान बिसिटि जुं चलै दंनानि बागै चिनि चाइटम चिके तिनि बो जागा नरक म बो थाया प्रग्राम तिनि हिमबो तो हिम लाइमोन दिनै जुं चिनि 26 सेप्टेम्बर मिजिं लाइजा चिनि Campur lampah hati wana cini, kaca cini amca ni berorok cini zani para amca ni berorok cini ma fatah hubu hubu, pal ke cini, amca ya, jung talsa kai thang lai thang pano, jung ko talsa bengi asu bosar ni, je ini rona ruklai rona beror talsa, 10-12 bosar bepan ruklai bagi lah, aku mungkin jung ini para fisik dulu, dia pun selalu fisik kami. Sinti salam semua, cini lukurung no, je kelai tu mana jung cini tiba sarong no jung cini যারা সমাজসেবী খানা এবার লিডার ফাংটো মিনিস্টার তো এমএলএ তো जों চিনি তিপ্রাসাং যে ক্লাইট মানে যত না আবার जों চিনি তিপ্রাসাং বাগিনো চিনি বকুংবা তিপ্রাসা চিনি তিপ্রা হাওয়া দনা বাগিনো সামং খালাই দङ আবার নরক নুগি দনা আবার আं সানাमो जों आनलाय आनि सिगां যারা কক সানাय बरक सागा আবার जों नुगो जों तिनि যে অ রেলি এবা প্রটেস্ট রেলি খালাই দङ মানে ক খালাইबाय दङ মানে যত না হিনো প্রায়नो হিনো जों তামो राजनीति बायदल बगे जों किन्तु orang जों दाबो बुट बया बुट माना बगे बया एं मात्र जों तिनि तिप्रासा मोथारान बगे जों आन्दोलन जों खालाय दङ नराव नुखाना गोबां मा सिगां रगबा जों सुनो इलिगेल माइग्रेन्ट सिमिया थानाय रगो जों तिनि रोमान स्क्रिप्ट बा जों आन्दोलन खालायगा आदराव नुखाना तामुन साबो खाय आदराव कोनो पार्टी खालाया रोमान स्क्रिप्ट तै आजराव तिप्रा मोठा सिमी खलायलायो किन्तु बाकी कुनो मोठा एबा कुनो पार्टी केबो खलायलाया देशनि मानजा कहीं खनाबा नाय नेखाका अटो ड्राइवर मोटामोटी 100 जन जदि रम खांकाय 50% बांग्लादेशनि टाउन जागा सिनियर आबो जतन शिकार माखाने आगरतला थाय कुनो एकटा जागानि बुंचे साइमिया बो थाना सिरिंगियर आबोनो बांग्लादेशनि ते प्रायना आं सोशल मीडिया बो पोस्ट काका फेसबुक रग माखनलाल साहानि बसला যিনি তাকসিব মিনিস্টার সরাসরি বাংলাদেশ নি ইলেকট্রিক বুতন রিরিখা যে ববুপ্রু ইলেকট্রিক বিলনি স্বয়ংপ্রুফ বিপ্লব দেব প্রুফ রিয়েল প্রুফ গুনাংসে বুমাসে সাইদং বিপ্লব দেন মতাঙ্গি বিপ্লব ফারজাকা বাংলাদেশ নি অর কবুনি জাগানে স্টেট থেঙ্গাকা বরকসে উল্টা সিবিআই ইনকোয়ারি খামং সঙ্গজা কিসা সিনি বরক খাবাকসা করেনি দাঁড়াই आंनो सोंनो मककनि एग्जाम्पल सानानि मोसुंगो जेने तिप्रासा हिनजानाय जेने जितेन्द्र चौधरी गोबांना आं सागला कामं खेबे बेनि प्रतिति पुसनो माने तिप्रासारावनो टार्गेट हामियामां तांगै बकासेबानो मुभमेन्ट के खेरैया बसगां जराव जे सीपीएम खाइ दंनाय रक जे आंचलिक दल कारे नेशनल दल खायनाय रक मन वानसुक्तन बांग्लादेशी नोंबो प्रब्लेम ना आं बुंनाय जे दल निजेनि जागा हाबै दङ बुरुं बुरुं बसगां जराव फायनाय बेलाय सिनि बागै बिबद आजरानो प्रोटेस्ट खाया बररक अब तिप्रासानि बागै काहामदां न ओ सिगांखाय नक्का कायहा सातुं प्राब्रा तै गला देगो रिजाक आगिनि सीएम राधाचरण कक्सुं दं ब 25 बছरखौ गुरक नायमेले बरं तै नोंहिनसों ससियेल मिडिया दा ओंखा आबरक किसे वान सुक्ताय आ बरकखाय अकरा बरक आसो हासामनि देखसे पजातै बखार से सातुं भिडियो खायनासै बागी के बरक मा काहनो बरं तेसा डेभलप करेछ नरक जेबा बागी खायकलांगा अब ताबो हुनानि सम्भव कमको
asuk kaino rok politics game kari rok